خبني سلائي حافر حقوسي خبني دنقل مارم عبدك كأكواب زالعالم كنبر أما بران حللاي كعرف صلوتي كسمر دنقل مارم كباي غير حاكينا عيدا قفلني أما بران نبعتي كدارس دنقل كلمني دنقل مارم نسخي ملوخي ملكا ومني أما بران بحقوقي وإلى مالي من تلاني سلائي حافر حقوسي خبني سلائي حافر حقوسي خبني دنقل مارم اتبع ونخو مرخت نعيفكي أما بران تبيتي كمال سلام ردعتكي دنقل مارم سنكي سنكي كوينو كنبر عبلبي أما بران فوسي قوس ليكوني على طاوي مقبي دنقل مارم نسخي ملوخي ملكا ومني أما بران بحقوقي وإلى مالي من تلاني سلائي حافر حقوسي خبني سلائي حافر حقوسي خبني دنقل مارم عبدك كأكواب زالعالم كنبر أما بران حللاي كعرف صلوتي كسمر دنقل مارم كباي غير حاكينا عيدا قفلني أما بران نبعتي كدارس دنقل كلمني دنقل مارم نسخي ملوخي ملكا ومني أما بران بحقوقي وإلى مالي من تلاني سلائي حافر حقوسي خبني سلائي حافر حقوسي خبني دنقل مارم نسخي ملوخي ملكا ومني أما بران بحقوقي وإلى مالي من تلاني سلائي حافر حقوسي خبني سلائي حافر حقوسي خبني أما بران بحقوقي وإلى مالي من تلاني سلائي حافر حقوسي خبني سلائي حافر حقوسي خبني دنقل مارم نسخي ملوخي ملكا ومني أما بران بحقوقي وإلى مالي من تلاني سلائي حافر حقوسي خبني سلائي حافر حقوسي خبني أعتب قطعي وكل انتهى بتمرت مسكال سسا قزي قطعين من لعكالاتين بتمرت مسكال سلسة قزي مع تبع الله بس مع وولو منفس قدس عادو عملاك سندك قدس الله سينزع من تماسن كركا سيطان بكرم زيات مي قدس بيدا كرسيان انتهي تسمي مريم تين لعالم عالم نعاكتك زين سبحك نباركك زين تعمنك نسألك زين استوقعك نقل لك وزين تنهي لسمك قدس أقل لك وزلك يسجد كل برك ولك تكني كل سان أنت وأتو أملاك أمالكت وأجزي أجازت وأنزل جست أملاك أنت لو جزاس قولك الله زنفسن
ወንጽዋከነ በከማርነ ቅዱስ ወልድ ከንዘምና አንተ መሳሰበ ጸልይ ከመዝበል አቡነ ዘበሰማያት አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነግ ለዘአብስ ለተባነ እግዚእስተ ተመሰጥ አላድነን ባልሃንም ኩሉ እኩይ ነዚያ ከይት መንግሥት ኃይለ ስብሐት ክብለ ዓለም ዓለም በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናችሁ ድንግል በሥጋችሁ መግዚአ ጸብ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እማን ስለ ከርስች ታፈሲ ፍሰት ኦ ማርያም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ መረተ በንቲ አና ሀብኩር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማጸነ ብጭ ጸሎተ ሃይማኖት ናምን በአሐድ አምላክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ገባሪ ሰማያት ወምድር ዘያስትሪ ወዘኢያስትሪ ወነአምን በአሐዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ አብ ዋሕድ ዘሉ እምፈጠር ዓለም ብርሃን ዘእምብርሃን አምላክ ዘበአማን ዘተወልደ ወአኮ ዘተገብረ ዘኦሪ ምስለ መለኮት ዘበቱ ኩሉ ኮነ ወዘእምበሉ ይስአል ወዘኮነ ወኢምንትን ዘበሰማይኒ ወዘበምድር ዘበእንቲአነ ለሰው በእንተ መድኃኒት ንወርድ እምሰማያት ተሰብአ ወሰጎም መንፈስ ቅዱስ ማርያም እምቅድስት ድንግል ኮነ በሰው በእንቲአነ በመዋዕለ ጲላጦስ ጴንጠናዊ ሀመ ወሞተ ወተቆረጠን ሳመታን አመ ሳልስት ዕለት በከመ ጽሑፍ ውስተ መጽሐፍት አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነብር የማነ አቡ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኮነን ሕያዋን ሙታን ወአልቦ ለመንግሥት ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚእ ማኅበ ሰረጸ እምአምስት ክለቱ ወንሰቦ ምስለ አብ ወወልድ ዘነበ ነቢያት ወነአምን በአሐቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተላዕለ ኩሉ ሐዋርያት ወነአምን በአሐቲ ጥምቀት ለስረተ ኃጢአት ወንሴፈሳ እመታ ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 ዚአበጽ አቦት ወጽሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ንሰግድ ለከ ኩርሰን ምስለ አብከ ኄር ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማኅየው እስመ መጻእከ ወአድኃንከ ንሰግድ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐተ ስግደተ እሰግድ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐተ ስግደተ እሰግድ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐተ ስግደተ እንዘ አሐዱ ሰለስቱ ወሰለስቱ አሐዱ ይሠለሱ በአካላት ወይተዋሐዱ መለኮት ሰግድ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሰግድ ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተቀደሰ በደሙ ክቡር መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይድ ኩድነ ሳመነ ወላ አመነ በኃይለ መስቀሉ ድህነ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ይደልዎም ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይደልዎም ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይደልዎም ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ይደልዋ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ስብሐት ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይደሎ ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ በምሕረቱ ይዘከረን አሜን። አመዳግም ምጽአቱ እያስተኀፍረን አሜን። ለሰቦተ ስሙ ያንቃን አሜን። ወበአምልኮቱ ያጽናን አሜን። እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ አርጅ ጸሎተን አሜን። ወአስተስሪ ኩሎ ኃጢአተን አሜን። ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ አሜን። ለዘአብልዐነ ዘንተ ኅብስተ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ወለዘአስቴነ ዘንተ ጽዋዓ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ወለዘሰርዐ ለነ ሳነ ወአራዘነ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ወለዘተአገሠ ለነ ኩሎ ኃጢአተነ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ወለዘወሀበነ ሥጋሁ ቅዱስ ወደሙ ክቡር እስመ ለዓለም ምሕረቱ ወለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ንሃብሎቱ ስብሐት ወአኮቴት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ተአኮት ሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረም በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነነ አስተበቋዓቺ እምአርዌን አዊተ ማኅፀን ንብቺ በእንተ ሐና እምቺ ወያጭማ ብቺ ማኅበርኔም ድንግል ባርቺ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ተአብዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ታሴ መንፈሴ በአምላቼ ወመድኃኒየ እስመ ርየማ ለአሞቱን ሐምዜ ያስተበጽኦኒ ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ይትሐለብ ቅዱስ ለሳሉኒ ለትውልደ ትውልደ እለ ይፈርዎ ገሩ ኃይለ መዛቱ ወዘሮሙ ለእለ ያብዩልና ልቡን ስተያላነ እመናብርቲዮሙ አቢም ለታኑ አጽከውን በረከለ ርባነ ፈናዎም ራቆሙ ለቡላኑ ተወከፎ ለእስራኤል ኩሎ ተዘከሩ ሳሎ ዘይቤሎሙ ለአቡነ አብርሃም ወለዘሩ እስከ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ባርክኒ ቀድስኒ ወአንጽኒ እግዝእትየ ማርያም እሙ ለምድር ወለተ ብርሃን በረከት ችህድር በላል ለዓለ ኩልነ ማኅበረ ትንሣኤ ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ረቡዕ ኩሉ ሰራዊተ ሰማይ ይብሉ ብፅዕት አይን ሰማይ ዳግም በምድር ተምስራቅ ማርያም ድንግል ከብካብ ንጹሕ መራ ቅዱስ ነጸር አብ እምሰማይ ወኢረከበ ዘከማች ይፈኖ ዋህዶ ወተሰብአ ምኔች ሰዓ ሌላነ ቅድስት ኩሉ ትውልድ ያስተበጽኦች ለች ለባህትች ኦግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ተነብዩ ለአሌች አብያተ ምክራቱ ኦ ሀገር እግዚአብሔር እስመ ኮንች አንቲ ማኅደረ ለፍስሐን ኩሎም ነገሥተ ምድር ያወሩ በብርሃንች ወአሕዛብን በጸዳልች ኦ ማርያም ኩሉ ትውልድ ያስተበጽኦች ወሰግሎ ዘተወልደ እምኔች ወያቢዎ ሳይለነ ቅድስ አንቲ ዘበአማን ደመናን ተአስተርያች ለነ ማየዝናም ትእምርተ ዋድረሰች አብ መንፈስ ቅዱስ አደለ አሌች ኃይሉ ጸለለች ኦ ማርያም አማ ወለች ቃል ወልደ አብ ዘይነብር ዓለም መጻ ወአዳነን ማኃጢአት
أبي وقتك بزته بلك جبريل ملاك زينا في الساق سبك لنا لدة زي مصعبين عبسر كما لمريم نقل زي أن بساوي تبع تفسي وملتسقى زي أبير مسليتش ساعة ليلنا قدست ركبتش تسقى منفس قدس حاضر لأليتش وهيلت سللتش مريم أما ولتش قدس مدنلو كل عالم مصعب عدانا النساء ليلنا قدس كبر دنقل يسب لساننا يوم ودس على مريم ولايت أملاك بأنت زتولد منها بهاجة داويت زينو مدعين يسوع كريستوس نو كلكم أحزاب ناستبت على مريم اسمها كونت مدنقل وصمره تفسي أو دنقل نصت انت عالبات رك زمت أكلا وسامنها تفسي أو مداي انت عالبات نور في سمزة عالبار ساعة تفسي أو جنة نبابيت مهدر لزكر سر زكون داك من عدام بأنت عدام كلام مسي تفسي أو صوار لوعي لزي تفلت أمسنا أبو تفسي أو كم نصت رجوبه كله سنسبات مصا وسامنيش تفسي أو صبعت سنتيا وساعة ملكوت تفسي أو عمته من دنقل وسماي سمايا وانت رد بس غازي صان ديبه چربيلو بنت تنفسا ونزمر مسنا ملائكه قدسان بفسا وباسيت ونسبات لእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰስመቻ ሰምረ ዘለት ክሮስ ስብሐት ሳይለነ ቅድስት የአቢ ክብራ ለማርያም ኩሎም ቅዱሳን እስመ ድልወ ኮነተቶ ክፈ ቃላብ ዘይፈሮ መላእክቱ ወያኩቶ ትጓን በሰማያት ጸሎተ ማርያም ድንግል በከርሳ ይታቢም ችርቤል ወትፈደፈድም ስራፊል እስመ ኮነት ታቦተ ለዘአሐዱ ዘም ቅድስት ሥላሴ ዛቲ እቲ ኢየሩሳሌም ሀገሮም ለነቢያት ወማኅደረ ፍስሐም ለኩሎሙ ቅዱሳን ህዝብ ዘይነብር ውስተ ጸሎተ ብርሃን አቢይ ሰረቀ ለአሊሆሙ እግዚአብሔር ያርበ ቅዱሳኒሁ ተሰብአም ድንግል ለመድኃኒተ ዚአነ ንዑሪዩ ዘንተ መንከረ ወዘምር ዘምሩን በእንተ ምስጢ ዘተከስተለነ እስመ ዘይሰባት ቃል ተደምረ ወዘአልብ ጥንት ኮነ ቅድመ ወዘአልብ በማእኮነ ወዘይት አው ተከስተ ወዘይት ላይ ጥሪ ወልደ እግዚአብሔር ህያው ጥይቀ ኮነ ሰባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተባለ ወየሙ ክርስቶስ ከለዓለም አሃዱ ህላው ለትንስግኖ ሰብእ ሰዓ ለነ ቅድስት ሕዝቅኤል ነቢይ ኮነ ሰምዐ በእንቲአ ወይቤር የኮሃተ ምስራቆቱም በአቢ መንክር ማህተም አልቦ ዘብአ ዘእንበለ እግዚአ ሃያላን በአውስቴታ ወፃ ሳል ለነ ቅድስት ሆተሰ ድንግሊቲ እንተ ወለደት ለነ መድህነ እምድር ወለድ ቻ ነበረት በድንግልና ከመተካት ብሩክቱ ፍሬ ክርስጭ ወላይተ ጊዜ ዘመጻው አዳነን እምደ ጸላ ዘአልበ ምሕረት አንቲ ፍጽምቶ ብርክት ረከብች ሞገሰ ባህበ ንጉሰ ስብሐት አምላክ ዘበአማን ለች ይዶል እበይ ወክብርም ኩሎም ለይነብር ዲበ ምድር ቃላ መጻው ሳምኔቹ አንሰሰወም ምስለ ሰበስ መማርጡ ከረሰብ አዳን ነፍሳት ምጻት ቅዱስ ሳ ሌላነ ቅዱስ ሳይለነ ማርያም እምነ ወሙ ለግዚነ ወልቺ ማርነ ዋርሲው የረስየነ በየማኑ ያቆመን ለዓለም ዓለም አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወሰለታ አድነነ ማተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወሰለታ ለኩል ህዝበ ክርስቲያን እቀበነ ማተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወሰለታ ለማህበርነ ማህበር ትንሣኤ ቀባ ማተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወሰለታ ለሀገሪትነ ምድር አጋዚት ኩለ ዓለም ቀባ ማተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወሰለታ ለኩልነ አግበርቲ ከዋማቲ ከኩሎም ክርስቶሳዊ ወልደ ጥምቀተ ሥላሴ ቀበነ ማተወልዳ ለዓለም ዓለም አሜን። ለዓለም ዓለም አሜን። አቡነ ዘበሰማያት አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አለ አድነነ ባልሃንም ኩሉ እኩይ መዚያ ከይት መንግሥት ኃይሎ ስብሐት ክብር ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናቺ ወድንግል በስጋቺ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እማንስ ወፍሬ ከርሥትኪ ተፈሥሒ ፍስሕቲ ኦ ማርያም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምሕረተ በእንቲአነ አብክሮ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማፀነ ብኪ ተማፀንኩ በኪዳንኪ ለዓለም ዓለም አሜን። ለዓለም ዓለም አሜን። ለዓለም ዓለም አሜን። አሜን። ስለቲ ቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኩን። ነዚህ ገበረ መዲና ዓለም ክብሪ ምስጋና ይጽሐዩ አሜን። ባር ሎሚ ዕለት 28 ሚያዝያ ካብዚ ቀፂልና ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ ፍቅዲ 12 ዘሎ ቃለ እግዚአብሔር አምላክ ንመሃሪና አሜን። ካብ ግብዝና ማለት ካብ ማይ ብሕቅ ፈሪሳውያን ምሕላው አላፋት ህዝቢ ንሓድሕዶም ክሳብ ዝረጋገፁ ድማ ናብ ጎይታናን አምላክናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣከቡ። ጎይታናን አምላክናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንደቀ መዛሙርቱ አቀዲሙ ከምዚ ክብሎም ጀመረ። ማለት
كما بيحيو فرساويان مالت كاب قبز النار اسخم حلو كمي زي كلع سور زي فلت كاحبو يلوان سلازي اتعبسل ما زبالكم مو زبالي عبدالرحان كسمعيو اتعوشتي ابزني بحشوخ شوخ استدارمكم ودما ابن حسيتات كسباخيو بلم بدحرزي نمن مفراح كم زقبع استمعرم ابلوكم لكم لعاركتيه يتفرهوامو لألا يقتلوكم ونفساتكم وأنز عالبو فدفا دم زي كلو قبيرة نسقاتكم نعرفتي ابلكم علقو سقاكم نزقاتلو أي تفرهوام هنياتو كابون اليو زقابروا يابلو من أنا قنان من كم تفارو كتنقاكم ناتي مسكتالي نفسن سقان أبقان مأسات كدربي سلطان زلوو هملاق نعود عافرهوا بلا هو نعو فرهوا ابلكم علقو 5 عواف بخلت سانتيم دو يكونان شيطا بار وانجيلاو قدس ماتيوس 5 صحفو كلت عواف بخلت سانتيم شيطا يبل ماتيوس 10:19-30 وانجيلاوي قدس لوكاس دما 5 عواف بخلت سانتيم كم شيطا قلته إذا كما ينتبلنا أبعداقا زرعين أيواقا عداقا مخبارن محسارن زقلت فيهم كوم دما تزازاتي انت حالهم بخبراتكم تنبرو تزازاتي انت فرسكم دما عالم كتحسركم يا بله كابعتن حنتكوا اب قدمي املاك غير السعان ينمو نسقاتكم سي كلن صغر سقومن قطرات ينمو سلازي ايترسعن يخم باركس كاب بزحت عواف تبلسيهم مو ايتفرهو صومو صليو تقهو بله امين نكرسس من مسكار كم زقبا ويتانان أملاقنان مدحينان إيس كرسوس كآ كم زبالة ابلكم كل ذي أمن بيه بكما قال مياو أأمنو أنهي بكما ملائكته ذي أبيار وذس كهدني بكما قال مياو كهدو أنهي بكما ملائكته ذي أبيار أبكر مساب نزئمنني كل أنا دماء أبكر مي ملائكتي أملاق أمني نتعب كد مسال زقحداني قنا أنا دما أكد ملاقت أملاق كوكحدا يبلكم الله خبله نتعب العلوة دساب قال صرفي زلزارب كحدا قال ليو اتن منفس قدس تصرف قنا عبز عالم زي أكونه أبتات مس أي كحدا قال إيو بار نام قباياتات ناب قزعتن نقستاتن مقاننتن انت وصدقهم كامي ويس انتاي كم اتملسو وي انتاي كم اتبلو أي تتشانقو مغنياتو بتاسعات يا انتاي كتبلو كم زقباكم منفس قدس كما راكم بلا بزعما رستي كما عمل زدالي سب قتلوا دما حدا كابتوم حزب دما قتلوا ممهر نحاول رستي كما قالني تدارب اللي بالون قويتنا يسكرسس نها قويتنا عملاقنا مدحينا يسكرسس كم زبالو انتا سبعي أباغاتكم كمانيو دانيان من مقالنجيرو زشاماني بلا بار اتلعل قبل علم منقص السب سلطان كان زلوه زدريك كم زوبو فلت دو ايكونن زبل انتبلنا تنبيت دانيال معرف 4:25 ويتانان عملاقنا مدحنا نسكسوس كم زي مالتو مدراورستي كم ماقل كم زي ماتفة نمقلات ايو وانجيل ماتيوس مراف 6:10-19 نملكت اتعيب ويتانان عملاقنا مدحنان إسكسس ندك مزامرتون نقول لاتنا سعابتون كم زي استماره يوسب ببسح جنزل ايقونتن اتنبر ما تتنقعو كاب كله سسعاد ما تحلو بله كاب كله سسعاد ما تحلو يبلنا نزز قبر من العالم كبر مسكانة صحيو أمين عشنت حدا عبتان سبعي كم زلنا بلكا مثلا نقرم حدا عبتان سبعي قراهو زقدوالو هاجر تقبلتو نبره بلبك كرامن حدشن اغلي زقوالو سفرا يبلين انتاي دا قبريلو حسبه كم زد ما بله كم زد قبر مالت نتلاي قدم معكني فريسه كابو زعب بغيره اكفئه كسرحه ابو كله اقلين هابتين كاكب يبله لنفسي انت نفسي نبزح عمتات زعكل بزح استدلله هابتي قالكم مو دقيم عرفي بلعي ستاي تحقوسي كبلا عبله أملاقنا أنت عشا بذالي تزيان نفسك كباك وشدواء يم إذ دلب كايدان من ككوني بلا
እትንረሱ ሃብቲ ዝእክብ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ግና ሃብታም ዘይኮነ ሰብ ቆምዩ ማለት እዚ ማለት ሃብቱ ብፍቃድ እግዚአብሔር ዘይኮነስ ሽም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘይከብሩ እንተዳ ኮይኑ ብላሽ ይብል ንነዳያን ዘይምጽወት ንጽጉማን ዘይሕግዝ ንዕሩቃን ዘይከድ እንተዳ ኮይኑ ሃብቱ እንታይ ጠቕሞ ብዘይ ካሜትራ ዓለባ ምንም ሒዙ ካብዛ ዓለም ዝኸዱ ነገር ስለዚ የለ ሓደ ለባም ሃብታም ነዳያን ዝምጽወት ንስኡናን ዝሕግዝ ንጽጉማ ዝረድእ እንተዳ ኮይኑ ኢልዎ ስለዚ ሃብቱ ብፍቃድ እግዚአብሔር ዘይኮነ ስም እግዚአብሔር ዘይከብረሉ እንተዳ ኮይኑ ሃብታም ሰብኣይ ሃብቲ ዝእክብ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ግና ሃብታም ዘይኮነ ኸምዩ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ከም ዝበሎም ስለዚ ንህይወትኩም እትበልዕዎን ብትሰትይዎን ወይስ ንሰውነትኩም ብትክደንዎ ኣይትጨነቁ ከመይ ካብ መግቢ ህይወት ተዓቢ ካብ ክዳን እውን ሰብነት ይዓቢ ናብ ካኽዋት ናብቶም ዘይዘርኡን ዘይዓጽዱን ተመልከቱ ኣምላኽ ይቕልቦም እምበር ማዕከን ወይ ቆፎ የብሎምን ይብል ኣሜን እምበኣር ካብ ዕዋፍሲ ንስኻትኩም ደግዳ ክንደይ ኣዝሒኹም ዘይትበልፁ ካባኻትኩም ከተጨኒቑ ኣብ ቁመቱ ሓንቲ እመት ክውስኽ ዝኽእል መን ኣሎ ስለዚ እዚ ቀሊል ነገር ዝምግባር ካብ ዘይትኽእሉስ ንምንታይ ደኣ ብኻልእ እትጭነቑ እነሆ ዕምባባታት ከመይ ኢሎም ከም ዝዓብዩን ኣስተብህሉ ኣይፅዕሩን ኣይፈትሉን እዮም እንተኾነ ብለኩም ኣለኹ ሰሎሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብሩ በቲ ኩሉ ንግስነቱ ከም ሓደ ከባታቶም ኣይተከድነን እምበኣር ኣምላኽ ነዚ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ግና ናብ እቶን ዝድርበ ሳዕሪ መሮር ከምዚ ገይሩ ዝኸድኖ ካብ ኮነስ ኣንቱም ሰብ ጎደሎ እምነት ንዓኻትኩም ግዳ ከመይ ኣብዚሑ ዘይከድነኩም ንስኻትኩም እንታይ ክንበልዕ ኢና እንታይ ክንሰቲ ኢና ኢልኩም ኣይትጨነቁን ኣይትሸበሩን ነዚ ኩሉስ ኣሕዛብ ዓለም ይደልይዎ እዮም ንዓኻትኩም ግና እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ሰማያዊ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ በለ ሰማያዊ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ ንስኻትኩም ሲ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን እንዳኣድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ክውስኸልኩም ይበለ ጎይታ እምበኣር ኣቦኹም ብሓድነትን ሰለስትነትን ስላሴ መንግስተ ሰማያት ክበኩም ፍቃድ እሞ ኣንታ ንኡስ መጓሰ ኣይትፍራህ ንኡስ መጓሰ ዝተባሃለ መራሕቲ ሃይማኖት ኤጲስቆጶሳት እዮም ነዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ክንምግበ ኢና እንታይ ክምግበ ኢልካ ኣይትፍራህ ማለት እዩ ብሓቂ ከምኡ ድማ ንምእመናን ኣይተጨንቕዎም ልዕሊ ዓቕሞም ድማ ኣይትኣዝዝዎም ማለት እዩ ስለዚ ጥሪትኩም ሸይትኩም ንድኻታት ምጽዋት ሃቡ ሰራቂ ኣብ ዘይረኽቦ ነቐዛ ኣብ ዘይበላሽዎ ዘይበሊ ማሕፍዳን ሃብትን ኣብ ሰማያውያት ኣቆሩ ምክንያቱ ሃብትኹም ኣብ ዘለዎ ልብኹም ድማ ኣብኡ ክህሉ እዩ ይብል ስለዚ ሕቆኹም ዕጡቕ መብራህትኹም ብሩህ ይኹን ማለት ልብናኹም ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ብምጽዋትን ንቁሕ ይኹን ኣእምሮኹም ፍጹም ይኹን ንስኻትኩም ከምቶም ጎይቶኦም ካብ መርዓ ክሳዕ ዝምለስ ዝጽበይዎ እሞ መጢኡ ኳሕኳሕ ምሳበለ ብኡብኡ ዝኸፍትሉ ሰባት ኩኑ እቶም ጎይቶኦም ክምለስ ከሎ ነቂሖም ዝረኽቦም ገላቡ ብፅኣን እዮም ተዓጢቑ ኣብ ማእዲ ከም ዘቐምጦም ቀሪቡ እውን ከም ዘገልግሎም ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እምበኣር ጎይታ ሕጉን ትእዛዝን ንዝሕሉ ህዝበ ክርስቲያን ጎይታ ሕጉን ትእዛዝን ንዝሕሉ ምእመናን ከም ዘኽብሮምን ሰማያዊ ዋግኦም ከም ዝኸፍሎምን ዝገልጽ ምሳሌ እዩ ስለዚ እምበኣር ኣብ ካልአይቲ ወይ ሳልሰይቲ ክፍለ ግዜ ናይ ለይቲ መጺኡ ከምዚ ኢሎም እንተረኸቦም እቶም ገላውቲኦም ብፅኣን እዮም ግና ከእዚ ፍለጡ በዓል ቤት ነታ ሰራኺ ዝመፀላ ግዜ እንተዝፈልጣስ ምነቕሐ ነይሩ ቤቱ ክትኳዓት ከላ እውን ስቃይን በለን ነይሩ ንስኻትኩም ድማ ወልደ እጓለም ኢያሱ ክርስቶስ ብዘይ ሓሰብኩሞ ግዜ ክመጽእ እሞ ዝተዳለኹም ኩኑ ይብል ኩሉ ግዜ ዝተዳለና ክንከውን ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ቅዱስ ፍቃድ ይኹን ኩሉ ግዜ ንዳሎ ህዝበ ክርስቲያን ዝተወለድናሉ ዕለት እምበር ንመተሉ ዕለት ኣይንፈልጥን ኢና ዝተወለድናሉ ዕለት እምበር ንመተሉ ዕለት ስለዘይ ንፈልጥ ኣነ ንስኻትኩምን ኩሉ ግዜ ድልዋት ክንከውን ይግባአና ሰማዕናዮ ቃለ ወንጌል ኣብ ልብና ይሕድረልና 33 ሳሚእቲ ሰማያዊ ፍረ ክንፈሪ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ቅዱስ ፍቃድ ይኹን ኣሜን ንኣምን በቃለ ወንጌል ከቅዱስ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ካብ ቃለይ ሓንቲ ካብ ትሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ኣሜን ንኣምን በቃለ ወንጌል ከቅዱስ አሜን
قريبنا مريم تسمر كورا فالعلو هارون بناهو حيزو حزبو يبارك عيسى قادم بنان إسرائيل أمنا هويك مسيحنا وجنا مسن كحزو حزبي أملاك دمرو قبح وتمهرتو قبح وتمهرتو خلينا نبحث عن معاينتو برهان كريم أما تسكت أبو هموم التبعي مزمور مسكنا يا ريت نصر الحبيب إنه تداليو يسمع نصره بدعت مهمنانو ريك في أبير أولوش كرسلهم رأيو تأمر رأيو تأمر خلينا نتأمر حمد مرائنكم من سلاسي قدس قالوا زيادة أملاخنا زخبرن زتمسكنن يكون سلاتي قدس قالوا إن زيادة أملاخنا يتحيا كبري مسكانا أمين بار كابزي كاتفلنا دما عمتاوين ورحاون بعالات ناي عسران شمنتن ميازيا كم زي سعدنا أغلبالكم زي كريستيان لو معلت عسران شمنتن ميازيا عمتاوي بعالة زغري سمعت النوتم من قدسان أبوتاتنا أبنا قدس ميليوس زاقر كوراساتيو كمون أبنا قدس بوستاوروس زاقر مكسوريو كمون أبنا قدس واسيليكوس بزحات سمعتات معالتي سمعت النوتميو إذن قدسان أبوتاتنا زيهم معالتي بتصم ليس لما بتصولت كوينام سلام كيبالو داويت اندادقمو انت دحناتمن انت ملح حزب عالمن انه اكن مزيار عملاق بنقحة زقلقلو قدسان أبوتاتنا يم ناي بحكي صلاتهم راديوتهم عدارنا علتاوي زرقبو تحستو دما مس ندايان كوينام يماقلو نبرو بتزقبروز نبرو صلاتون بزحات حمات دوياتن كان نبرم حمام يحاوي نبرو صقاق ديار أملاقون حديروا من نبره صلاتهم صقا برغتهم ناي قدسان أبوتاتنا اسكلنا حزب كريستيان يكون آمين ورحاوي بعالات لو معلت عسران شمنتن ميازيا حدا ورحاوي بعالة زخري أماني إليو زمالة دما لدات قويتانان أملاخنان مدحنان إيس كريستوس على 4 عامات حدا قزيه علت عسران شمنتن زوعل مالت زبن يوهنس كغون كله مالتيو سلازي بعالة أماني إل سلاما محراتون يهابنا أملاخنا إيس كريستوس آمين كلاي ورحوا بعلى ذكرهم قدسان أبوتاتنا أبنا أبراهام أبنا إسحاق أبنا يعقوبيو أبنا أبراهام أما بال 207 علميهم عريفهم أبنا إسحاق أما بال 208 أمتهم عريفهم أبنا يعقوب أما بال 240 أمتهم عريفهم أبنا يوسف أما بال 210 أمتهم عريفهم قدامتنا ابنة أبوتاتنا يبال مالتي قدامت ناسي عاركنا يكدس في غفيانا زيادة تمسكنا يكون آمين ثالثاي ورحاوي بعلى ذكر عرفتان قدس سوسنا زاقر إسرائيليو قدس سوسنا همنت بعل تحضر قدس الناس قومت تزاد أملاح بعتبت قدس النسحتن بعل تحضريا زيادة نخلاتنا كومو يعدلنا قدسنا آمين متحفة سوسنا معراف حدا يتملكتو أما متحف قدس متحفة سوسنا حدا معراف ترايدلو كان انبابا يقبع قال زيادة أملاح من قد يوات كنكسم مالتي أمين رابعاي ورحاو بعالة ذكري عرفتو نصادق نقوس قسطنطينوس زاقر روميايو نقوس قسطنطينوس ودع دينا قدستي إلاني نقستيو نقوس قسطنطينوس
አብያተ ጣዖታት ይተዓጸዋ አብያተ ክርስቲያናት ይረሓዋይሉ ነው ንምእመናን ዘረጋገአ ንህዝበ ክርስቲያን ዘረጋገአ ንመራሕቲ ሃይማኖት ዘተባብዐ ገዳማት ዘስፍሕን አብያተ ክርስቲያናት ዘስርሐን ህዝበ ክርስቲያን ካብ ቤት ማእሰርቲ ዘፍትሐን ካብ ሕማም ዘተንስአን ኣዝዩ ተባረኸን ተቀደሰን ንጉስ እዩ ከም ንጉስ ቆስጠንጢኖስ እግዚአብሔር ቁንዓት መራሕቲ ሃገር የተንሳአልና ከም ንጉስ ቆስጠንጢኖስ እግዚአብሔር ቁንዓት መማሓደርቲ ሃገርን ከተማን ዓድታትን የተንሳአልና ቁኑዕ ሊቀመንበር ቁኑዕ ጭቃ ዓዲ ቁኑዕ አመሓዳሪ ቁኑዕ ምስልየነ ቁኑዕ ፕሬሲደንቲ ቁኑዓት ሚኒስትራት ቁኑዓት መራሕቲ ወታደራት የተንሳአልና እግዚአብሔር ንኩሉ ሃገርና ይባርኽ ጎረባብታ ሃገርና ይባርኽ ንሕብረተሰብና ይባርኽ ንኩሉ ህዝቢ ምእታውናን ምፃናን ሰላም ምሕረትን እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኽ ይዓቅብ አሜን ስለ ኩሉ ነገር ንእግዚአብሔር አምላኽና ይብፅሓዮ ክብሪ ምስጋና ሎምን ኩሉ ግዜን ዘለዓለም ዓለም አሜን እሺ እምበኣር ኣነ ንስኻትኩምን ካብዚ ቀፂልና ሳልሳይ ክፋል መበል ሳልሳይ ክፋል ትምህርቲ ምስጢረ ስጋውየ ሎሚ ክንመሃር ኢና ምስጢረ ስጋውየ ዝብል ትምህርቲ ሰማያዊ ናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ኣብ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና 5 ኣዕማደ ምስጢርን 7 ምስጢራተ ቤተክርስቲያናትን ኣለው ምስጢረ ስላሴ ምስጢረ ስጋውየ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ምስጢረ ጥምቀት ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ማለት እዩ ምስጢረ ስላሴ ምስጢረ ስጋውየ ምስጢረ ጥምቀት ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ማለት እዩ ከምኡ ድማ 7 ምስጢራተ ቤተክርስቲያን ከዓ ምስጢረ ጥምቀት ምስጢረ ሜሮን ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ምስጢረ ንስሓ ምስጢረ ተኽሊል ምስጢረ ክህነት ምስጢረ ቀንዴል ተባሂሎም ካዚኦም ከዓ 7 ምስጢራተ ቤተክርስቲያን ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ሎማዓንቲ ካብቲ ዓቢ ዓንዲ ናይ ቤተክርስቲያን ማለት እዩ ዓንዲ ናይ እምነትና ዓንዲ ናይ ህይወትና ዓንዲ ናይ ህላዌና ዓንዲ ናይ ድሕነትና ዝኾነ ኖ ካብ 5 ኣዕማደ ምስጢር ሓደ ብዛዕባ ምስጢረ ስጋውየ ኢና ክንመሃር አሜን ምስጢረ ስጋውየ ንዓይ ናይ ምንጋር አንደበት ንዓካትኩም ድማ ናይ ምስማዕን ናይ ምስትዋዓልን ሰማያዊ ፍረ ናይ ምፍራይን ገጸ በረከት ልበናና ክባርኽ ከም ቅዱስ ልያ አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ፍቃድ ይኹን ኩሉካትኩም ክቡራን ዓይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት ላእካነ ምስጢር ኣሕዋት ዲያቆናት አቦታት አዴታት መናእስያት ህፃናት ኩልኩም ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርኒ ሓደራ ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርኒ ንዓይኒ ድኹም ወላድኩምን ሓወኹምን ዲያቆን ዘአማንኤል ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርኒ ሓደራ እግዚአብሔር ሓጢአተይ ክሓድገለይ ኩሉ ግዜ ኣብ ትትደግሞ ዳዊት ሽም ጥምቀተይ እንዳገበርኩም ሓደራኩም ዘኩርኒ እግዚአብሔር ንኩላትና ብቅዱሳን መላእክቱ ይዘክረና አሜን ምስጢረ ስጋውየ ምስጢረ ስጋውየ ማለት ዘለዓለማዊ አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ሰብ ዝኾነሉ ማለት ናይ ሰብ ስጋ ዝተዋሃደሉ ምስጢር ማለት እዩ ምስጢረ ስጋውየ ማለት እንታይ ማለት እዩ ካብ 5 ዓማደ ምስጢር መክበል ካልኣይ ተታሒዝ ዘሎ ምስጢር ኮይኑ ድሕሪ ምስጢረ ስላሴ ምስጢረ ስጋውየ ማለት ዘለዓለማዊ አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ሰብ ዝኾነሉ ማለት ናይ ሰብ ስጋ ዝተዋሃደሉ ምስጢር ማለት እዩ እግዚአብሔር ንአዳምን ሔዋንን ካብ 4 ባህርያተ ፈጢሩ ብመንፈስ ቅዱስ ቀዲሹ አኽቢሩ ብዘይካ ሓንቲኦም በለስ ኩሉ ኣብ ገነት ዘሎ ወንኑ ብልዑ ተመገቡ ስተዩ ውረሱ ኢሉ ኣብ ገነት ኣቐመጦም ደታኦም እትያውን ነፊጉሎም ኣይኮነን እንታይ ደኣ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ተገዛእነትን ናታቶም ተገዛኢትነትን ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ገዛእነትን ናቶም ተገዛእነትን ንኽፈልጡ ንመጻውን ስርዓት ጾም ንኽመሮም ኢሉ እዩ እግዚአብሔር ገዛእ ምዃኑ ንሳቶም ተገዛእቲ እግዚአብሔር ፈጣሪ ምዃኑ ንሶም ግን ፍጡራን እግዚአብሔር መሓሪ ምዃኑ ንሶም ድማ ተመሓርቲ ምዃኖም ንኸስተምህረና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ካብ 6 ክሳብ 7 ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ካብ 6 ክሳብ 7 እግዚአብሔር ናቱ ገዛእትነት
ናይ ኣዳምን ሔዋን ድማ ተገዛእትነት ንኽንፈልጥ ንመጻውን ስርዓተ ጾም ንኽነረና ኢሉ ዝገበረ እዩ። ስለዚ ኣዳምን ሔዋንን ንእግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ይብጽሓዮ 7 ዓመትን 2 ወርሕን 17 መዓልትን ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓልዮም ብውልድነት ቅድስና ጸኒዖም ኣብ ገነት ክነብሩ ከለዉ ብድሕሪኡ ግና ናይ ከይሲ ምኽሪ ናይ ዲያብሎስ ኣብ ተመን ሓዲሩ ዘስሓቶም ከይሲ ማለት እዩ ሔዋን ዘስሓታ ናይ ከይሲ ምኽሪ ሰሚዖም ኣምላኽነት ተመንዮም ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣፍረሱ። ካብ ታሕቲ ብልዑ ዝበሎም ኦም በሊዑ እሞ ኣብ ልዕሊ ሞተ ስጋኻ ሞተ ነፍሲ ተፈርዶም ይብል። ኣብ ልዕሊ ሞተ ስጋ ሞተ ነፍሲ ተፈርዶም። ሞት ግና ኢልዎ ኣብዚ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 14 መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 14 እንታይ ኢለና ኣሎ? ህዝበ ክርስቲያን ሞት ግና ካብ ኣዳም ክሳብ ሙሴ እንተላይ ኣብቶም ወልሓንቲ ትእዛዝ ኣምላኽ ዘየፈረሱ ኣብኣቶም ከምቲ ናይ ኣዳም ትእዛዝ ብምጥሓስ ሓጢአት ኣብ ዝገበሩን ኣብ ዘይገበሩን ነጊሱ ነበረ ይብል። ክሳብ መዓስ? ክሳብ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ዘድሕነና ማለት እዩ። ን5500 ዘበን ዝኣክል ሞት ነሃ ግና ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳብ ሙሴ ኣብቶም ከምቲ ናይ ኣዳም ትእዛዝ ብምጥሓስ ሓጢአት ኣብ ዝገበሩን ኣብ ዘይገበሩን ነጊሱ ነበረ ይብል። ብድሕሪ ግን ጽቡቕን ክፉእን ነዊሕን ሓፂርን ቀይሕን ጸሊምን ምግቡ እንተበላዕካዮ ደዌ ስጋ ፍልፀት ቅርፀት መንፋሕቲ ቅርጥማት ደዌ ነፍሲ ከዓ ዝሙት ሓጢአት ኣብ ዝነግሰሉ ጊዜ ናብዚ ዓለም እዚ ሰደዶም ይብል። ወተሰዱ ውስተ ምድረ ሕማም ወአርአያ ህሱም ወሃሳር ወሲሳየ ሃዘን ከም ዝብሎ ማለት እዩ። መጽሓፈ ኣብ መቅድመ ወንጌል ምስ ንርኢ ኣዳምን ሔዋንን ሓጢአት ምስ ሰርሑ ኣዳምን ሔዋንን ትእዛዝ እግዚአብሔር መሰፍረሱ ኣዳምን ሔዋንን ካብ ሕጊ ኣምላኽ ምስ ረሓቑ እንታይ ይብለና ኣሎ? ድሕሪ ካብ ገነት ወፁ እሞ እዚ ጽቡቕን ክፉእን ነዊሕን ሓፂርን ቀይሕን ጸሊምን ደፍልጥ ከምኡ ድማ ምግቡ እንተበላዕካዮ ደዌ ስጋ ፍልፀት ቅርፀት መንፋሕቲ ቅርጥማት ደዌ ነፍሲ ከዓ ዝሙት ሓጢአት ኣብ ዝነግሰሉ ናብዚ ዓለም እዚ ሰደዶም ይብል። ነገር ግን ኣብ ጎኒ ቁጥዕኡ እግዚአብሔር ምሕረቱ ከም ዘሎ ፈሊጦም ኣዳምን ሔዋንን ተጣዒሶም በዲልና ኢና ሓጢአት ጌርና ኢና ክፍኣት ጌርና ኢና ኢሎም 100 ዓመት ነስሓ ኣትዮም በኸዩ 100 ዓመት ነስሓ ኣትዮም በኸዩ ይብል። ወኮኑ ዝተሃዘነ 100 ዓመተ ማለት ኣዳምን ሔዋንን 100 ዓመት ብሓዘን ምስ በኸዩ ብፍጥረቱ ጨኪኑ ዘይጭክን ጎይታና ንስሕኦም ርዩ ተቐቢሉ ብኽያቶም ሰሚዑ ከምዚ ዝብል ቃል ኪዳን ድማ ኣተወሎም። በሐሙሰ ዕለት ወበመንፈቃ ለዕለተ እትወለድ እምወለተ ወለትከ ወእከውን ህፃነ በእንቲአከ ወእድግ ውስተ መርህብከ ወትቤት ዘወከ በመስቀልየ ማለት እነሆ ጎይታ ርሕርሕ ስለ ዝኾነ ፈቃር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣዳምን ሔዋንን ብንብዓት ንኣምላኽ ምስ ለመንዎ ድሕሪ 5 መዓልትን ፍርቓ መዓልትን ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ምእንታኻ ህፃን ኮይነ ኣብ ጎልጎልካ ፍሖኽ ኢለ ብመስቀለይ ክብጀወካ ከም ዝበለ ኣብ መጽሓፈ ቀሌሜንጦስ ንረኽቦ ማለት እዩ። መጽሓፈ ቀሌሜንጦስ ኣቦና ቀሌሜንጦስ ማለት ድማ ተማሃራይ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝነበረ ኮይኑ ነሆ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ መልእኽታት ዝጸሓፈ ከምኡ ድማ 81 መጽሓፍቲ ናይ ቅዱስ ተዋህዶ ሃይማኖት ጠርኒፎ ዝጸሓፈ ቅዱስ ኣቦ ማለት እዩ። ኣቦና ቀሌሜንጦስ ወደ ኣቦና ቀውስጦስ ብናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ስብከት እዮም ስድራ ቤቱ ኣሚኖም ብስላሴ ማለት እዩ ኩሎም ተጠሚቖም ኣቦና ቀሌሜንጦስ ከዓ ረድኢ ሐዋርያ ኣገልጋሊ ተረዳኢ ወደ መዝሙር ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝነበረ እዩ። ክልቲ መልእኽታት መልእኽቲ ጴጥሮስን ቀዳማይ ካልኣይ ናይ ጴጥሮስ ኣቦና ቀሌሜንጦስ ጽሒፍዎ ከምኡ ድማ 81 መጽሓፍቲ ቅዱስ ተዋህዶ ሃይማኖት ጸሓፈ ቅዱስ ኣቦና ቀሌሜንጦስ
እሺ ስለዚህ እዚ ድሕሪ 5 መዓልትን ፈረቓ ሰዓትን ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ምንተኻ ህፃን ኮይነ ኣብ ጎልጎልካ ፍሕኽ ኢለ በመስቀለይ ክብጀወከ ዝብል ቃል ነው ኣብ መጽሓፍ እዚ ኢና ንረኽቦ ማለት እዩ። እንታይ ዝብል ድሕሪ 5 መዓልትን ፈረቓ መዓልትን ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ምንተኻ ህፃን ኮይነ ኣብ ጎልጎልካ ፍሕኽ ኢለ በመስቀለይ ክብጀወከ ዝበለ። ስለዚ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይጽሐዮ አሜን። እቲ ተስፋ ንደቁ ነጊርዎም ዝነበረ ደቁ ከዓ ትንቢት እንዳተነበዩ ሱባኤ እንዳቆጸሩ ከምቲ ዳዊት ዝበሎ ማለት እዩ። አንስ ኃይለከ ፈኑ እዴከ ዝበሎ መዝሙር 144 ፍቅር 7 መዝሙር 144 ፍቅር 7 ኃይለካ አልዕል ኢትካ ድማ ፈኑ ንዓድሕነና ናይ ብሓቂ አንስ ኃይለከ ወና አድነነ አንስ ኃይለከ ወፈኑ እዴከ ዝብሉ ነበሩ ቅዱሳን ነቢያት ማለት እዩ። ኃይለካ አልዕል ኃይለካ ለአኽ ኃይለካ አውርድ ምሕረትካ አውርድ ሰላምካ አውርድ ኢድካ ድማ ዘርግሕ ንዓርድአና ወኒ ድበሉ ነቢያት ማለት እዩ። ስለዚ ኃይለካ ዝተባሃለ ወልድ ብስጋ ሰዲድካ አድሕነና ማለት እዩ። ንወልድስ ብስጋ ሰዲድካ ካብ ግዝእተ ማርያም ወላዲተ አምላክ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ብሓፂር ቁመት ብጸቢብ ደረት ተዋሃሂዱ ከድሕነና ካብታ አዳማዊ ሓጢአት ዘይብላ ንጽህትን ቅድስና አደ ካብታ ወርሓዊ ጽግያ ዝበሃል ዘይተረአያ ቅድሚ ንጓይታ ምጽናሱ ድንግል ድሕሪ ምጽናሳ ድንግል ክትወልድ ኮላ ድንግል ድሕሪ ምውላዳ ድንግል ዘለዓለማዊ ድንግል አደን ድንግልን አደን ዝኾነት ካብኣ ተዋሂዱ ንኸድሕነና ኃይለካ ዝተባሃለ ወልድ ብስጋ ሰዲድካ አድሕነና ማለቱ እዩ። እሺ ቅዱሳን ነቢያት እዚ እናበሉ እቲ ተስፋ እቲ እንዳተጸበዩ በብተራ ሓለፉ። 5 መዓልትን ፈረቓን ዝበሎ ግን ብእግዚአብሔር አቆጻጽራ ሰዓት 5500 ነው ዓመት እዩ ዝነበረ። ኣብ መዝሙር ዳዊት 9 ፍቅር 4 እንታይ ይብል? ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 9 ፍቅር 4 ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር 1000 መዓልቲ ከም ሓደ መዓልቲ ብዚ ምድሪ እዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ 1000 ዓመት ከም ሓደ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ። ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቅር 8 ከምኡ ዝብል ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቅር 8 ስለዚ እዚ ዝተባሃለ ዓመት ምስ ኣኸለ እግዚአብሔር ኣምላኽና ርሕሩሕን ፈቃሪ ስለ ዝኾነ ዝተዛረቦ ዘይርስዕ ዝሃቦ ተስፋ ዘይከልእ እግዚአብሔር ሓደ ሰዓት ወይ ደቂቕ ከይሕለፈ ካብ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ተዋሂዱ ብዘበነ ዮሐንስ ብ29 መጋቢት በዓለ ዝጌር መዓልቲ ብዘበነ ዮሐንስ ብ29 መጋቢት ሰንበት መዓልቲ ብሳልሳይ ሰዓት ማለት ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ብሳልሳይ ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ብዕለተ እሁድ ተጸንሰ ብዕለተ ሰንበት ተጸንሰ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብገብርኤል መልአክ ምስራታዊ ድሕሪ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ድማ ጎይታ ብዘበነ ማቴዎስ 29 ታሕሳስ በዓለ ዝጌር መዓልቲ ብ29 ታሕሳስ በዓለ ዝጌር መዓልቲ ሶሉስ መዓልትኻ ፍርቂ ለይቲ ኣብ መብልዕ ማል ተወልደ ሶሉስ መዓልቲ ፍርቂ ለይቲ ብ29 ታሕሳስ በዓለ ዝጌር መዓልቲ ሶሉስ ኣብ መብልዕ ማል ተወልደ። ብድሕራይ ዘመን ካብ 3 ኣካላት ሓደ ኣካል መጀመርታ ዘይብሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ማንም ከየገደዶ ብናቱን ብናይ አቡን መንፈስ ቅዱስን ፍቃድ ሰብ ኮነ ዳይነት ፍጹም ሰብ ኮነ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዉ መላእክቲ ሰብ ከም ዝኾነ ማንም ኣይፈለጡን ካብ አቦን ካብ አደን ዝተወልደት ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ጎይታ ሓደረ ስጋ ዘይብሉ ንሱ ስጋ ተዋሂዱ ከም ሰብ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ብጎይትነቱ ከሎ ጎይትነቱ ከይሓደገ አምላክነቱ ከይሓደገ ስልጣኑ ከይሓደገ ውህድነቱ ምስ አብን ምስ መንፈስ ቅዱስ ከይሓደገ ኣብ ማህፀና ተወሰነ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ምስ ተፈጸመ ዝወለደሉ መዓልቲ ብዝኣኸለ ድማ ክምርመር ብዘይከኣል ተግባር
بحتم دنقلنا قويتا تولده أي بحكي بحتم دنقلنا قويتا تولده اجزتنا مريم ولا يتعاملك كبر مسكانات صحية ما حتم دنقلنا عون أي تلوتا ما حتم دنقلنا كي تلوتا دعا تولده مله أبنا قدس غورغوريوس أب مصحفة هيمانة أبوه قد كلتميتنا حسرت كلتان مصحفة هيمانة أبوه قد كلتميتنا حسرت كلتان أبنا قدس غورغوريوس بحتم دنقلنا تولده ما حتم دنقلنا عون أي تلوتا ما حتم دنقلنا كي تلوتا دعا تولده بله ويتاكر دنقل مريم كبر مسكانات صحية أمين سلازي كساب ذا معالت زياء صبوق تقبار زقبرو حواريات سماعيتات كلهم كم زعمنوه امنت إنا نعمن أنا نسقاتكم كم زعمنوه امنت قومينا نعمن مالت قال سقا كونه منافقان كم زبلوه ولد عرق بأسي تراسب حادرا بناتو فقاد بني أبون بناي منفس قدسن دليت كابدينا قدس قدسان يصوتو نصحان دنقل مريم ولا يتأملك سقا تواعيدو سقا وسيدو تواعده كم تستطحب كله زفتر أملاك ناي أرعى كلاوي قال فتسم سب كوينو تولده ملغت باولس نابسب غلاتيا معرف 4 فقد 4 ملغت حوالي قدس باولس نابسب غلاتيا معرف 4 فقد 4 إذا استمع عليه أنا نسفقاتكم الناس توعل إذا كريستيان كبران عين تقضي أمير أبوتات كانت كبران لا كان مستير نها أحوات دياكونات كبران أبوتات عديتات إذا استمع عليك الأملاك كان استوعل لقبان ناي إذا أمير كابانا بحري توعادو نقشتا كبري عين سلنا እግዚአብሔር ካባና ተዋሂድ እዩ ስለዚ ተዋህዶ ንእሽቶ ክብሪ ኣይምሰለና እዚ ንቅዱሳን መላእክት እኳ ኣይተገብረን ናይ መላእክቲ ባህሪ ኣይተዋሃደቶን ጎይታ ዝተዋሃደቶስ ናትና ባህሪ እያ ንሱውን ንባህሪና ዳ ተዋሃዳ ንምንታይ ኣይበለን ከም ዝበለ አበና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ኣብ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 21 ገጽ 210 ማለት እዩ متحف هيمانة أبو ذا قدس يوحنس أفورك متحف هيمانة أبو ذا قدس يوحنس أفورك نرى غسلان حدن قد كل تميتن 19 سلازي ويتا كاب سلسة أكالات منيو استولدلنا انتبه تبعاله اغزي أبير والديو نعين عقادكم من مرغت نعين عقادكم من محرد نعين عقادكم من السلام نعين عقادكم من قدسنا كاب سلسة أكالات منيو استولدلنا انتبه تبعاله اغزي أبير والديو ስለምንታይ እግዚአብሔር አብን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ተወሊዶም እንተዝባሃልከ ታይ መኾነ ተዳይና ናይ ባህሪ ስሞምን ተግባሮምን መተፋለሰ ነሩ ከምዚ ከይከውን ግና እግዚአብሔር ወልድ ብናይ ባህሪ ስሙን ብናይ ባህሪ ግብሩን ንምጽዋዕ ብስምረቱን ድሌቱን ብጀካ ኃጢአት ፍጹም ሰብ ኮይኑ ተወልደ ብዘይካ ኃጢአት ኩሉ ፈጸመ ብዘይካ ኃጢአት ኩሉ ተግበረ ብዘይካ ኃጢአት ويتنا كريستوس ፍጹም ሰብ ኮይኑ ተወልደ ይብል ወአኮ አብ ዘአደረ ወስተከርሰ ድንግል ለተሰብኦ ከመ ይበል መንሂ ይትፋለስ ስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ለከዊነ ስመ ወልድ አላውቱ ወልድ በፈቃደ አቡሁ ወበስምረተ መንፈስ ቅዱስ ተሰገወ እስመ አቲ ፈቃድ ዘስሉስ ቅዱስ ማለት ታይ ማለት እዩ ማንም ሰብ ስም አብን መንፈስ ቅዱስን ናብ ስም ወልድን ምኳን ተቀያሪው ነኸይበሃል አቦ ሰብን ምኳን አማህፀን ድንግል ማርያም አይሓደረን እንታይ ዳ ፈቃድ ቅድስት ስላሴ ሓደ ስለዝኾነ ህዝበ ክርስቲያን ፈቃድ ቅድስት ስላሴ ሓደ ስለዝኾነ ወልድ በፈቃድ አብን በስምረት መንፈስ ቅዱስን እዩ ስጋ ዝተዋሃደ ብለና አበና ቅዱሳዊ ረዛ አንጾኪያ አበና ቅዱሳዊ ረዛ አንጾኪያ እንታይ ለምን አለው አበና ቅዱሳዊ ረዛ አንጾኪያ ማንም ሰብ ስም አብን መንፈስ ቅዱስን ናብ ስም ወልድን ምኳን ተቀያሪው ነኸይበሃል አቦ ሰብን ምኳን ኣብ ማህፀን ድንግል ማርያም ሓደረን እንታይ ዳ ፈቃድ ቅድስት ስላሴ ሓደ ስለዝኾነ ወልድ በፈቃድ አብን በስምረት መንፈስ ቅዱስን እዩ ስጋ ዝተዋሃደ ለና ከምዚ ስለዝበዓለ ግን አቦ ንምጽናዕ ወልድ ስጋ ንምውሃድ
መንፈስ ቅዱስ ከዓ ንምንጻህ ኣብ ከርሲ እግዝእትነ ማርያም ሓዲሩ ንብል ንኣምን እውን ማለት እዩ። እንታይ ንኣምን ነው ኣብ ንምጽናዕ ወልድ ስጋ ንምውሃድ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ንምንጻህ ኣብ ከርሲ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ሓዲሩ ንብል ማለት እዩ። እዚ ንኣምን መንፈስ ቅዱስ ንግዝእትነ ማርያም አንጽሕዋ ይብል ካብ ምንታይ አንጽሕዋ ማለት እዩ ተተባለ ካብ ምንታይ አንጽሕዋ ተተባለ ካብ ናይ አንስቲ ልማት ካብ ዘርእን ሩካብየን ማለት እዩ። ካብ ዘርእን ሩካብየን ካብዚኡ ንግዝእትነ ማርያም አንጽሕዋ ማለት እዩ። ማለት ብዘርኢ ብሩካቢ ኣይኮነትን ንጎይታ ንወሊዳቶ ውእቱ ንጹህ እምሰለስቱ ግብራት ዘውእቶሙ ዘርኢ ወሩካብየ ወሰስሎተ ድንግልና እለስ ሩአን በእጓለ እመያው ወእሙራን በሙ ማለት ጎይታ ግና ንሱ ካብቶም ኣብ ደቂ ሰባት ዘለው ፍሉጣትን ስርዓትን ዝኾኑ ሰለስተ ተግባራት ዘርእን ሩካብየን ንጹሕን እዩ ይብለና ኣቦና ቅዱስ ሰንዚዩ ዘእስክንድርያ ማለት እዩ። ነገር ግን እዚ ኩሉ ኣብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ነይሩ ኣይኮነን። ንሳስ ናይ ኣዳም ሓጢአት ዘይረኸባ እግዝእትነ ማርያም ንሳ ናይ ኣዳም ሓጢአት ዘይረኸባ ኣዳማዊ ሓጢአት ዘይተመሓላለፋ ንጽሕቲ ቅድስቲ ኣደ እያ። ወኢረ ኩሰት በምንትኒ እንዘፈጠራ ድንግል በህልናሃ ወድንግል በስጋሃ ይብል ሃይማኖት አበው። እዚ ዝተባለ ናይ ደቂ ኣዳም ስርዓት ንኸይበጽሕ ካብ ትፍጠር ጀሚሩ ቀዲስዋ ንኸይበጽሕ ካብ ትፍጠር ጀሚሩ ቀዲስዋ ኣካላዊ ቃል ጎይታናን መድሓናን ክርስቶስ ንምውላድ ኣብቅዒዋ ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ አንጽሓ ለማርያም ወረሰያ ድልተ ለተወክፎ ቃል ኣብ ከም ዝብል ኣቦና ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ ማለት እዩ። ኣቦና ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ ታይልዋሎ መንፈስ ቅዱስ አንጽሓ ለማርያም ወረሰያ ድልተ ለተወክፎ ቃል ኣብ ማለት ኣቦና ቅዱስ ኣቦ እዚ ልገልጾ ማለት እዩ። ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ድማ ክትጠንሲ ኢኺ ወዱን ክትወልዲ ኢኺ ምስ በላ ንሳውን ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ ምስ በለቶ ክምርመር ብዘይከኣል ተግባር ብዘይ ውሱን ኣካል ቅድሚ ዓለም ዝነበረን ዘሎን ንዘለዓለም ዝነብርን ኣካላዊ ቃል ብምልኣትን ብጎይትነትን ካብ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ሓድነት ከይተፈለየ ብምልኣትን ብዘይንገር ተግባርን ብዘይከኣል ተግባር ብዘይ ውሱን ኣካል ቅድሚ ዓለም ዝነበረን ዘሎን ንዘለዓለም ዝነብርን ኣካላዊ ቃል ብምልኣትን ብጎይትነትን ካብ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ሓድነት ከይተፈለየ ብድንግልና ጸኒዓ ካብ ዝነበረትን ዘላን ንዘለዓለም እውን እትነብርን ካብ ኣዴና ቅድስት ማርያም እግዝእትነ ወላዲተ ኣምላክ ማርያም ብናይ መንፈስ ቅዱስ ግብሪ ናይ ዕለተ ጽንሲ ኮነ ብለና ተመልከቱ ህዝበ ክርስቲያን ነስአ ስጋ እንዘ ሙሉ በኩልየ እንዘ ይዓርቅ መንበረ ስብሐቲሁ ውስተ ማኅፀነ ድንግል ሓደረ ስጋ ኮነ ወተወልደ ታይልዋ ነስአ ስጋ እንዘ ሙሉ በኩልየ እንዘ ይዓርቅ መንበረ ስብሐቲሁ ውስተ ማኅፀነ ድንግል ሓደረ ስጋ ኮነ ወተወልደ ስጋ ኮነ ወተወልደ ኣብ ኩሉ ሙሉእ ኮሎ ጎይታናን መድሓናን ክርስቶስ ብሓድነት ሰለስትነትን ስላሴ ኣብ ኩሉ ሙሉእ ኮሎ ስጋ ንምልባስ ኣብ ማኅፀን ድንግል ማርያም ተወሰነ ብሓፂር ቁመት ብጸቢብ ደረት ካብ ናይ ስልጣኑ መንበር ከይለቐቐ ኣብ ማኅፀን ድንግል ማርያም ሓደረ ስጋ ተዋሂዱ ከዓ ተወልደ ይብል ያሬዳዊ መዝሙር ኣብ ድጓ መጽሓፈ ድጓ ናይ ኣቦና ቅዱስ ያሬድ ሊቀ ሊቃውንቲ ቅዱስ ያሬድ ብግዕዝ ብእዝሊ ብኣራራይ ግዕዝ ናይ እግዚአብሔር ኣቦ ምሳሌ እዝሊ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ምሳሌ ኣራራይ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምሳሌ በዚ ሰለስተ ነገራት ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዖ ኣብቲ መጽሓፈ ድጓ ናይ ያሬዳዊ ዜማ ከም እንመሃሮ ቅዱስ ያሬድ እንታይ ድበለ ኣብ ኩሉ ሙሉእ ኮሎ ጎይታ ስጋ ንምልባስ ኣብ ማኅፀን ድንግል ተወሰነ ብሓፂር ቁመትን ብጸቢብ ደረትን ካብ ናይ ስልጣኑ መንበር ከይለቐቐ ኣብ ማኅፀን ድንግል ሓደረ ስጋ ለቢሱ ከዓ ተወልደ ይብል። ናይ ዕለት ጽንሲ ኮይኑ ዝተቆጽረሉ ምስጢር ግን ዝፈልጦን ዝምርምሮን የለን ንሱ ብዝፈልጦ ኣካላዊ ቃል ሰብ ኮነ ብል
وعميها سقاه لغزينا يس كريستوس تسئل بتنت أكل انزيت وعد مثل قال مالت شعو سقا قويتنا أملاخنا مدحنا يس كريستوس مس أكل أو قال بموهاد بتنتاوي أكل أدم تفترة يبل ربنا قدس يوحنس أخورك مالتيو بتكزيتي سقا مسكال توعاده حد أكل حد باري كونه ورسايو مثله أحد اللاوي وأحد سمرته وأحد أكل زي أجزي أبير قال يبل ربنا قدس غورغوريس زنسيس سلازي يبل ملكوت مسقا بموهاد سب أملاخ كونه أملاخ سب كونه سقا مس ملكوت بموهاد كا أملاخ سب كونه رجق زنبره ملكوت مسقا بموهاد جزف زدهسس كونه جزف سقا مس ملكوت بموهاد رجق كونه وسن زين برو ملكوت بسقا وسن كونه وسن زنبره سقا بملكوت زي وسن أكل ملوك كونه ولد أب ملكوتو ولد مريم بتسبتو كلت لدت بتوعدو كبره كلت لدت بموهاد كبره بل سقا مس ملكوت بموهاد بارياوي ودك دي عبير كونه ايمن سلازي انت الناس ياخدكم لكم ايه وعميها سقاه لغزينا يس كريستوس تسئل بتنت أكل انزيتو عاد مثل قال شعو سقا قويتانا أملاخنا مدحنا يس كريستوس مس أكل أو قال بموهاد بتنتاو أكل أدام تفترة يبل يوحنس أخورك بتكزيتي سقا مسكال توعاده حد أكل حد ماري كونه ورسايو مثله أحد اللاو أحد السمرته وأحد أكل زي أجزي قال يبل ربنا قدس غورغوريس زنسيس سلازي ملكوت مسقا بموهاد سب أملاخ كونه سقا مس ملكوت بموهاد كا أملاخ سب كونه رجيك زنبره بملكوت مسقا بموهاد رجيك زنبره ملكوت مسقا بموهاد جزف زدسس كونه جزف سقا مس ملكوت بموهاد رجيك كونه وسن زين برو ملكوت بسقا وسن كونه وسن زنبره سقا بملكوت زي وسن أكل ملوك كونه ولد أب بملكوتو ولد مريم بتسبقتو كلت لدت بتموهاد كبره سقا مس ملكوت بموهاد باريا ودك دي عبير كونه ويدل أن نعمان كمباتو لولد أقدي عبير كليئة لدتات قدامي لدتا إن أقدي عبير آب امكننا كل موائل وداقمي لدت إن أقدتنا قدس انقلب كلية مريم بداري موائل بل نحنا دك قدستي أرتدك استوعدو هايمانوت نود أقدي عبير كلت لدت كنزل لو كنعمن يقبع النايو قدامي لدت كدم عالم ود أقدي عبير آب مخانو كالاي لدت كا دحراي قزيه كاب قزتنا مريم موهادو تمزبله أبونا قدس باسليوس زكي ساريا صلوته من بركته من أيضا كلهم قدسان أبوساتنا مسكولاتنا حزب كريستيان يكون أمين نلوم عنتي بزعبا مستيرة سقاوية موهاد توهادو موهاد እግዚአብሔር ቃልን ምስ ድንግል ማርያም ስጋ ዝብል ኣብዚ ካኽለና ኢሎም عنتي كم እንዳበልና እንዳተማርና ትምህርት ተዋህዶ ምስጢረ ተዋህዶ በብሰዓቱን በብግዚዩን እንዳተላዘብና እንዳተማሃርና ክንከይድና አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ቅዱስ ፈቃዱ ይኩን ዝማዓደናን ዝገሰጸናን ዘስተማሃረናን እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ስብሃትን ስግደትን ንዕጽሐዮ አሜን። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ كما هو بمدر سيساينا زلل لألتنا على اليوم تقلنا على ساينا وجقاينا كمنان ندب لزعب بسلنا يتابعنا نقضيو استمن صد علادنا والعنا كله كوي اسنا دعاك يتمنقست حيث وصفات كبر العالم عالم أمين بسلامة قدس جبريل الملعاك وقزتنا مريم سلام لكي تنقل بألناتي ودنقل بسقاتي مقضياء يصابه والسلام لكي بروكت عنتي إيمانست وبروك فيكرسيتي تفسي في الستي أو مريم لتتقى እግዚአብሔር ምስሌቺ ሰዓሊ ወጸሊ ማለት በእንቲ አነ ሀበ ፍቁር ወልድቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማጸነብቺ ተማጸንኩ በኪዳንቺ ወክተመሪያ ወላዲተ አምላክ ጸሎታን በረከታን ምህረተ ፍቁር ወዳን ያሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ኩልነ ማህበረ ትንሣኤ ለዓለመ ዓለም አሜን። ነዝ ገበረ አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ
ክብር ምስጋና ይጽሐዮ አሜን አሜን ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ህዳ እግዚአብሔር ከዓይ ተጸፈዮ መዝሙር ዳዊት መበል 37 ቁጥር 7 አዲና ደሰት አምርና አይነስም እዮ እግዚአብሔር ኖይ በህር ሰላም ተምስዩ ሰላም ተምስዩ እተራህቡርዩ አዲና ደሰት አምርና أدينا نتنبأ عمرنا عينتنا أيوة يا غير إنه يفرق سلام كمسيوف سلام كمسيوف نتراه الظروف أدينا نتنبأ عمرنا عينتنا أيوة يا ما يفرقت يا كنت في راهن وما تدرك تجي عليك أصدر تمت تهد أصدر بيوم المتمت وشي مت عنه تدري مثلو حجوب تهزو خمس فرعان كوسط عزيزو كوسط عزيزو قريب النار مريم تسنك ورقة الحلو هارون بهاو حبو حبو يبارك عيسى قاد النان إسرائيل أمنا هويتي مسعدو فجانا مسن تحدو قلبي أملاك مرو قبح وتمحرتو قبح وتمحرتو خلينا نبحث حبل ما عينكو كيوكا بسكان برديتن يدقفنا نولاديت أملاخ مبرهان صلاتن رديتن أملاجنتن تعمن فورن صلالن عقبانا يفلينا እግዚአብሔር አምላክና ኩሉ መሪያኑ በረከተው ምን ረዲየተው ምን ያድረልና እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕል ልቦናን ተነሳይ አይምሮን መስዋዕል አይምሮ ተነሳህ ልቦና ያድለና እግዚአብሔር አምላክና እዝሎም ምሸት ከም ተቀዲምና ዝበልና አዩ አነ ንስኹምን ብሰናይ አነ ንስኹምን ብመግቢ አነ ንስኹምን ብረዲየት አነ ንስኹምን ብጸጋ ተኸሊልና አነ ምስኸለና እግዚአብሔር አምላክና ዓለም ሙሉ አሸጊሩ ዘሎ ሕማም ዓለም ሙሉ ዝሸግረና ዘሎ ሽግርን መከራን ወን እግዚአብሔር ይቀንጥጠልና እግዚአብሔር አምላክና ዘባሱ ሰላምን ክስፈርን ይወርደልና ለሐመም ይፈውሰልና ዝመቱ ገነት መንግስተ ሰማያት ይንብረልና እግዚአብሔር አምላክና ኩሉ ድለታትና ይስምረልና ነፍሰ ገብሩ ኢየሱስ ሐረገ ወይኒ ወለተ ሕይወት ክብረ አብ ኩሎም ክርስቶሳውያን
እግዚአብሔር አምላክና ስሙን ጸዋዕና ያምን ዘይጸዋዕና ያምን በሐባሪ መሐረልና ገነት መንግስተ ሰማያት አበውፋ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ የንብረልና ሕሙማነ ስጋን ሕሙማነ ነፍስን ይፈውሰልና ተወርሃን ተቀደሰን ለይቲ ግበረልና ወላዲተ አምላክ መብርሃን ካብ ስደታ በረኸት ተሕድረልና ኣብ ኩሉ ንፈረ መዓልቲ ሰውረና አቡነ ዘበሰማያት ንበል ቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ በእግዚአብሔር ጸባእ ሰላም ለኪ ብርክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአል ወጸሊ ምሕረተ በእንቲአነ አፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ይፍታሕ ወይስረይ ያንጽሕ ወይድኅ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልዱ ለቡሩክ ከሳቴ ብርሃን ስልጣን በዘወሃቦሙ ለአበዊነ ሐዋርያት አንትሙ አቡየ ካህናት ወአቡየ ዲያቆናት እድ ወአንስት አዕርጉ ሕፃናት እቤራት ወጓለማውታ ኩኑ ፍቱሐነ ወንጹሐነ ወተወፈዩ ብርሃነ በአፉ ለመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይረስየኒ ይረሲክሙ ድልዋነ ለመንግስተ ሰማያት እግዚአብሔር ይታማይ ስራ ኃጢአት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንበል 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 زعلف محرنا زمزي حلونا المنجس أملاك بالوقت يورنا أول ما بنتجزتنا مريم محرنا كريستوس نبل 10 وكل تجزية بنتجزتنا مريم محرنا كريستوس 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 እግዚእ ወአምላኬ ወመድኃኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ስረይ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ኩኑ ፍቱሐነ ወንጹሐነ ወተወፈዩ ብርሃነ በአፉ ለመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይፍታማይ ስራ ኃጢአት ይፍቴ በረከተ ቅዱስ ጴጥሮስ ጳውሎስ ይድር በላዕሌከ እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ እግዚአብሔር ልዑል ይቀድስ እግዚአብሔር ይባርኩም ገጹ ይብራልኩም ኃጢአትኩም ይደበልኩም እግዚአብሔር ይፍታማይ ስራ ኃጢአት አሜን። ተመስገን ፈጣሪ ሁሉ ዓለም ሰላም አለ ኃይሉ ሰላም ዘፈጸመና ክብር ምስጋና ፀሐይን ፈጣሪ ሁሉ ዓለም አሜን አሜን። ክብር ያብ ሰላም ያረፈበና ተመስገን ፈጣሪ አሜን። በሉ ብሩክ ለይቲ ግበረልና እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር መስኩልና ይሁን አሜን አሜን። ሰላም ሰላም አቦ ሰላም አማን ተዘመረ እግዚአብሔር አትግረመት አትበዮ وشيء بس عنه تبري مسألو حزو هزو خمس فرعان كوت بعزيزو كوت بعزيزو خلينا خيرنا حبنا عينكو خلينا قريب النار مريم تسمر كورا العلو حروت بهاو حيبو حزبو يبارك عيسى قادر النان إسرائيل أمنا هويتي مسعدو وكان مسن تحزو حزبي أملاك مرو قبح وتمحرتو قبح وتمحرتو خلينا خيرنا حمد معاينكو كيوكا ብርሃን ክሪት አማት ስፍታቱ እሙ ምትበዲ መዝሙር ምስጋና ያሬድ
تفرم حبيبه إنه تداليه اسمع تفرمه بدعت فهمنانه ريبي أبيض صودروش تلسلمه تريو تأمر تريو تأمر خلينا نتأمر حبنا عينك